I'm concerned about the youngsters of Goa. Why? When the Ram Mandir was inaugurated. Now, whether it was should be built or whatever this and that, I don't want to fall in that. If it is a legacy, it's a heritage for many of the Hindus of India, it should be. And that issue was always there. And I think the Hindus deserve to have the Ram Mandir. It has been their right, it will be their right, it is their right. Doing politics in the name of Ram Mandir or in the name of Ram, or be it any religious deity, that's not feasible, that's not okay. That is not okay at all. आता राम मंदिर घेवन कशें पॉलिटिक्स जाली, कोणे ताचेर पॉलिटिक्स केली, कोणाक फायदो मेळ्ळो, हें हांव कांय सांगचो ना. शंकराचार्य जे आसात चार, तांच्यांनी जायतें उलयल्लें आसा, सगळें सरळ सांगलेलें आसा, तांचेच लोकांनी आयकचें. Let people listen to the Shankaracharya. It is there on the news. Let them watch. Find out how politics is made in the name of Ram and Ram Mandir, and who gained from it, and what should have been done, what should have not been done. But what I am going to address now is this. It came in the newspapers that some youngsters put some derogatory posts on social media against the majority religion. Look at the wordings by the news channels, who are, of course, Godi medias in Goa. And day after that, it was shown that more than 350 youngsters from that religion gathered together, caught this boys or boy, and made them apologize publicly in front of cameras. I mean, you made a police complaint, the police are dealing with it. Who gave you the right to hold the law in your hand? It got me very inquisitive, and I wanted to find out what that post was, how derogatory it was. And when I got the post, I'm like, what is this? What was there in the post? I don't want to show it here. I don't want anybody else filing police complaint on me or thinking that I am encouraging people to put the post. But if you actually see the post, there's a picture of a masjid, and the caption says this: जब हमारा वक्त आएगा तब सर कलम किए जाएंगे. भाई, उसमें तो ये तो नहीं बताया ना कि किसका सर कलम होगा और कौन सर कलम करेगा. And then how the majority people of majority religion got affected, I really don't understand. There is no mention of Ram in that. There is no picture of Ram Mandir in that. And what do you mean by majority religion? In Goa, the majority are Hindus. In India, the majority are Hindus. So of course, Hindus got offended. Why? What was there in that? If you really want to discuss this, let's come on, discuss. I can show you the post and let's have a discussion on that. And if you think putting a picture of a masjid, you relate it to your own issues, and then you take it as if like, they are trying to threaten you. What should I say about a man in whose background was a statue of Parshuram, and he said that in his hand there is an axe and an arrow, and in the hand of Ram also there is an arrow, and he says we will not keep quiet. रामाच्या हातीन बाण आसा, परशुरामाच्या हातीन कुलाड आसा आनी बाण आसा. आमचो वेळार आमी ओगी रावचे ना. हाकाय आतां एक एक धमकी कशी आमी घेवपाची? ह्या भुरग्यांनी जो पोस्ट घालिल्लो ताका तुमी धमकी कशी घेतली? So should I take the words of that person also as threat? Should we also make a group and demand apology? कितें चल्लां आमच्या गोंयांत, especially the youngsters. Now I am also young, maybe not that young, I may be little older than these people, आनी तांच्याकून मातसो व्हडलो म्हणून हांव तांकां कितें सांगूंक सोदतां. हांवूय जेन्ना कमेंट मागता न्हू, तेन्ना येतात ते झुंड येता आख्खी, द फूल gang comes, the full, like, what you can say, a herd comes together, and you are this, you are that, तूं हें तूं अशें तुमी तसले आनी येता ते धर्माचेरूय येतात आनी ते समाजाचेरूय येतात मागीर. आनी मागीर गमता गमोन येता की बाबा हांकां कोण कितें शिकयता.
You can make out who is teaching them what. आणि आयज सारखे वयल्यानसान पावर मेळटा न्हू, फोर्स मेळटा वयल्यानसून, ताका लागून आनीक करतात. आमच्या गोंयान एक पद्दत आसा, जे व्हडले आसात न्हू ते धाकट्यांक मातशें कितें तरी सांगतात. आपल्या जिविताचो एग्जाम्पल दिवन कसली तरी एडवायस दितात आनी सदां ती एडवायस दितना अशें स्टार्ट करतात, आमच्या तेंपार. So in Goa, we have that tradition, no? We give advice to the youngsters and we always begin by Amcha Tempar. So I want to give some Amcha Tempar advice to these youngsters. बाबा आमच्या तेंपार आमी स्कुलान आशिल्ले दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे लोक आशिल्ले, म्हाजे जे इश्ट आशिल्ले हिंदू आशिल्ले मुस्लीम आशिल्ले आमी बाराबोर वाडल्यात. आयज पासून हांव म्हाज्या हिंदू जी शेजारी आसात वो दुसरे इश्ट आसा तांगेर चतुर्थीच्या वेळार डेकोरेशन करूंक वचप. आदी आमी नेवऱ्यो पासून करूंक कितें दुसरें हें आसा तें करूंक आमी आदार करूंक येतालीं. आयज पासून वयतात. आयज वेळ मेळना जाल्यार तांकां विश तरी करूंक वयतात. इस्कॉलान आसतना आमच्या शिक्षणाचेर आमी ध्यान दिताले, स्पेशली सायन्स मॅथ्स हें सगळें. आनी आमकां मोरल सायन्स पिरियड आसताली. तेन्ना म्हण तूं खरें मोरल सायन्स सगळीं वांगडा आसतालीं. एंड बिकॉज आय स्टार्टेड इन अ कॉन्वेंट स्कूल आनी जायतीं आमची हिंदू पासून आसा ती कॉन्वेंट स्कुलान शिकले आसतलीं. क्रिस्तांवांक स्पेशल कॅटेकिझम म्हणून आसताली पिरियड. तेन्ना क्रिस्तांवांक सेपरेट व्हरप आनी हिंदूवांक आनी मुसलमानांक सेपरेट व्हरप की बाबा अशें जावंक जायना की आमी आमच्यो आयडियोलॉजी आसा ते तांचे ठोकतात म्हणून. अशें जावंक जायना म्हणून सेपरेट करताले. पूण न्हू आमीच आमचेच मदें इवन टील टुडे आयज पासून जे दुसऱ्या धर्माचे म्हजे इश्ट आसा हिंदू आसा मुसलमान आसा वी डिस्कस रिलीजन ओपनली विथ इच अदर विदाउट फिलींग ऑफेंडेड बिकॉज वी फील my generation people feel that we are rational beings and we can question. हांव मानता म्हणून दुसऱ्याक मानूंकूच जाय अशें ना. ही समजोणी आमकां आसा कित्याक जाणा कित्याक तसल्यो टिचरी आनी तसलो समाज त्या काळार आसलो. म्हाका हेंवूय खबर आसा म्हजे एक इश्टीण आसली ती ती भटाची धूव. शी इज अ डॉटर ऑफ अ हिंदू भट. And I would ask her questions about Hinduism because they are the ones who study the scriptures. So her brother was there, who would be, of course, the Bhatt. So I would ask him, म्हणजे तुमचे पुराण कितें, वेद कितें, भगवत गीता कितें म्हणटा, रामायण कितें म्हणटा. ताणी म्हाका रामायण आनी भगवत गीताची कॉपी दिली, गिफ्ट कसो. I also gifted him a Bible. And we would openly tell each other, I don't agree with certain things with you. He would also tell me, I also don't agree with certain things of your belief or whatever this and that. And we would discuss. If there's a time today, we meet and discuss. Till today, we discuss openly without feeling offended. बाबा आमची धर्मीक भावना हर्ट केली म्हणून सगळ्या जोरीतोर हे दुरीक बांदूंक लागले. If you start building the wall, a false wall of religious sentiment, you are not going to be rational. You are not going to understand why others believe what they believe in. I have been insisting on this, that having a deeper understanding about each other's religion and religious belief is the best way to maintain communal harmony. When I did my graduation, I took up philosophical subjects. I was studying world religions, and part of that was a tour to different places of worship. हांव मंगेशी गेला, थंय मठ आसा. थंय गेल्या ते मठांतले जे स्वामी आसात तांचे कडेन आमचें उलोवप जालां, भासाभास जाल्या. जे महाजन आसात तांचे कडेन उलोवप जालां धर्मा बाबतीन, देवळा बाबतीन, इतिहासा बाबतीन आनी जे तांचे मान्य जे आसात ताचे बाबतीन आमी तांचे कडेन विचार करताले. मस्जिदेनी गेल्या, नमाज कशें करतात आमी थंयसर बसल्यात. मागीर थंयचे जे वेर्ना जे मस्जिद आसा थंय गेल्ले आमी. थंय जो मौलवी आसा ताचे कडेन उलोवप. कुराण मध्ये बायबल मध्ये कितें सिमिलॅरिटी आसा कितें ना हाचे विशीं शोध करप. गुरुद्वारान गेल्यात ते कशें प्रार्थना करतात, कितें करतात, कित्याक लागून करतात हें विचारप, ओपनली विचारप. आनी तेवूय मागीर आमकां विचारताले तुमी क्रिस्तांव कशें कितें करता, कित्याक मानता. आनी आमी एकामेकाची मान्य सजमतात म्हणून आमी एकामेकाक तो रिस्पेद दितात. वी रिस्पेक्ट इच अदर बिकॉज आय अंडरस्टँड वाय दे बिलीव. I may not agree, but I respect. That is something that we need to inculcate. अरे we Goans had that man. आताचे जे जनरेशन येता ते कसले जनरेशन जाता ते हांव नको.
पोत्तून तुमकां हांव वत्ता ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द गोवा ओपिनियन पोल वोटींग. Look at who voted for whom, which are the areas in Goa who voted in favor of merger with Maharashtra. And also, if you want to look through the eyes of religion at this, that also you can do. You can find out people of which religion voted in favor of separate statehood for Goa. हांव जाल्यार तें धर्माचे नदरेन पळयचो ना. I will not look at it through the eyes of religion, because I know people of various religion got together and they voted in favor of separate statehood for Goa. पूण कोणाक इतिहास खबर ना, सगळें धर्माचेच नदरेन पळोवंक सोदता, तांकां सांगता पळयात, कळटलें. आनी आयज गोंयची शांती पिड्यार करूंक धर्माच्या नांवार गोंयची शांती जे पिड्यार करतात ते खंयच्या वाठारांनी येतात तेंवूय पळयात आनी हाचेर मातसो नियाळ करात. आनी ह्या बाबतींत कितें करूंक जाय ताचेरूय विचार करात. तांकां भायर धांवडावंक जाय अशें हांव म्हणना. म्हाका दिसता एकामेका लागीं आमी जे भाशेन वागतालीं पयलीं, एकामेकाच्या धर्मीक भावनांक हें करून रेस्पेद दिवन, पूण म्हाकाय उलोवचो एक हक्क आसा तेंवूय मतीन धरून बारीक बारीक पिची पिची खबरो घेवन पॉलिटिशियन बरे मातशे वारो घालतात म्हणून उसडोन कांय फायदो ना. गेटिंग puffed up by the encouragement of certain political personalities or parties and going to such a third class extent that you try to divide the society of Goa. To close this video केले, खंय उलयले, सोशल मिडियाचेर घातले, फेसबुकाचेर घातले, हेच केले म्हणून जायना. वी नीड टू डू समथींग कॉन्क्रीट, म्हणजे इन एक्शन. आता ते इन एक्शन कितें? आमकां आतां गोमून येयला की हे EVM जे आसा, इट कॅन बी मॅन्युपुलेटेड. आय एम युजींग द वर्ड कॅन बी. वाय? जाला डेमॉन्स्ट्रेशन जाला, येयल्ले ते केम ऑन द 2nd of February इन मारगांव एंड इन म्हापसा, दाखयलें डेमो करून आनी तांचें सांगलें इलेक्शन कमिशन जे आसा तांच्यानी एक 50 EVM दिवचे, आमी ते करून दाखयतात की बाबा वोटींग कशें मॅन्युपुलेट जाता. आनी हें मॅन्युपुलेट जर तर जाता आनी वोटींग चलता तेन्ना EVM मॅन्युपुलेट जाता जाल्यार तोच लोक निवडून येतलो आनी हे लोक जे आमच्या समाजा मध्ये धुसपट घालतात तेच पोत्तून निवडून येतले आनी हे जे चल्लां ते चालूच उरतले. ताका लागून सगळ्यांनी हातबोट घालून आदार करचो आनी जाता ते भाशेन आमी डिमांड करचें की बाबा येता तें इलेक्शन जे आसा तें बॅलट पेपराचेर जावचें.